أهلا وسهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط. في هذا الفيديو الجديد، هذا الفيديو راح يكون عبارة عن مجموعة من الوضعيات الإدماجية الخاصة باللغة الفرنسية اللي راح تكون عن التلوث، لا بوليسيون. إذا هذه الوضعيات راح تنفعكم بزاف. قدمت لكم هذه الوضعيات، جمعت لكم هذه الوضعيات مفيدة جدا اللي راح تنفعكم في الفروض والامتحانات للغة الفرنسية. تبعوا الوضعيات، حاولوا أنكم تعاودوا تكتبوها وتقراوا المعنى تاعها باللغتين الفرنسية والعربية. تابعوا جيدا الفيديو من الأول إلى الأخير حتى تستفادوا من كل المعلومات والشرح اللي راح يكون في هذا الفيديو. ما تنسوش دعمي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مع عمل لايك لهذا الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء والمهتمين بهذا الدروس. La pollution. La pollution est un phénomène nuisible à notre santé et à notre environnement. D'abord, la pollution de l'air à cause des fumées, des usines et des véhicules provoque le changement climatique et les maladies respiratoires. Ensuite, la pollution des eaux à cause des déchets des usines et des marées noires a un effet nocif sur la vie des êtres vivants sous-marins et cause de graves maladies comme le choléra. Enfin, la pollution du sol causée par les pesticides et les ordures domestiques et industrielles menace les écosystèmes souterrains. Ainsi, notre planète est en danger. Nous devons la protéger. تابعوا معايا مليح، راح نزيد نعاود نقرأ لكم النص قراءة أخرى باه نفهمو هكا، باه نفهمو النطق وطريقة القراءة الجيدة. La pollution. La pollution est un phénomène nuisible à notre santé et à notre environnement. D'abord, la pollution de l'air à cause des fumées, des usines et des véhicules provoque le changement climatique et les maladies respiratoires. Ensuite, la pollution des eaux à cause des déchets, des usines et des marées noires a un effet nocif sur la vie des êtres vivants sous-marines et cause de graves maladies comme le choléra. Enfin, la pollution du sol causée par les pesticides et les ordures domestiques et industrielles menace les écosystèmes souterrains. Ainsi, notre planète est en danger. Nous devons la protéger. بعد ما شفنا الوضعية باللغة الفرنسية، هذا هو الشرح تاعها باللغة العربية. هكا باش تستفادوا، راح تفهموا الكلمات وراح تفهموا معاني هاد الوضعية. هنا بالعربية راكم تقدروا تقراوها، يعني نحاول نقراوها مع بعض. تبعوا معايا. التلوث. التلوث يضر بصحتنا وبيئتنا. أولا، يتسبب التلوث الهوائي الناجم عن دخان المصانع والمركبات في تغير المناخ وأمراض الجهاز التنفسي، ومن ثم فإن تلوث المياه الناتج عن نفايات المصانع وانسكابات النفط له تأثير ضار على صحة الكائنات الحية تحت الماء، ويسبب أمراضا خطيرة مثل الكوليرا. أخيرا، يهدد تلوث التربة الناجم عن المبيدات الحشرية والنفايات المنزلية والصناعية النظم البيئية تحت الأرض، وبالتالي كوكبنا في خطر يجب علينا حمايته. إذن هذه الوضعية رقم 2
راح نحاول نقراوها مع بعض نفس الشيء، راح تكون على التلوث. حاولوا أنكم تتبعوا بالقلم كلمة بكلمة هكا باش تفهموا النطق تاع الكلمات وطريقة كتابتها، به مرة أخرى كي تكتبوا الوضعية ما تغلطوش فيها، ما ديروش أخطاء إملائية وتتحصلوا على نقطة مليحة. La pollution. La pollution est un problème majeur dans le monde. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'ils font a des conséquences. Les bouteilles et sacs d'eau en plastique sont la principale cause de pollution des sols. Il faut plus de 25 ans pour que le plastique se décompose dans le sol et pas moins de 50 ans dans la nature pour disparaître. Les déchets pénètrent également dans les cours d'eau. Les animaux mangent des ordures et meurent. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un effort mondial pour prévenir la pollution. Nos arbres sont abattus rapidement. Notre terre se réchauffe. Une fois la pollution continue, notre terre deviendra un désert où il sera recouvert d'eau de mer causant la mort de toute l'humanité. إذن خلصنا قراءة النص، راح نزيد نعاود نقراه لكم مرة أخرى. تبعوا. La pollution. La pollution est un problème majeur dans le monde. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'ils font a des conséquences. Les bouteilles et sacs d'eau en plastique sont la principale cause de pollution des sols. Il faut plus de 25 ans pour que le plastique se décompose dans le sol et pas moins de 50 ans dans la nature pour disparaître. Les déchets présents également dans les cours d'eau. Les animaux mangent des ordures et meurent. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un effort mondial pour prévenir la pollution. Nos arbres sont abattus rapidement, notre terre se réchauffe. Une fois la pollution continue, notre terre deviendra un désert où il sera recouvert d'eau de mer causant la mort de toute l'humanité. بعد ما شفنا الوضعية باللغة الفرنسية وقريناها، حاولوا أنكم تكرروا القراءة تاعها عدة مرات هكا باه تشفاو على الكلمات وتشفاو على طريقة النطق وطريقة الكتابة. راح نشوفوا المعنى تاع هذه الوضعية باللغة العربية، كذلك نفس الشيء اقراوها باللغة العربية، وأي حاجة ما فهمتوهاش تقدروا ترجعوا للوضعية باللغة الفرنسية هكا باه يتوضح لكم المعنى جيدا. التلوث. التلوث مشكلة رئيسية في العالم. كثير من الناس لا يفهمون أن ما يفعلونه له عواقب. زجاجات وأكياس المياه البلاستيكية هي السبب الرئيسي لتلوث التربة. يستغرق البلاستيك أكثر من 25 عاما ليتحلل في الأرض، وما لا يقل عن 50 عاما ليختفي في الطبيعة. تدخل النفايات أيضا في المجاري المائية. الحيوانات تأكل القمام وتموت. ما نحتاجه هو جهد عالمي لمنع التلوث. يتم قطع أشجارنا بسرعة. أرضنا تزداد سخونة. بمجرد استمرار التلوث ستصبح أرضنا صحراء أو تغطى بمياه البحر مسببة موت البشرية جمعاء. وهذه الوضعية الثالثة كذلك على التلوث، نقرأها مع بعض. La pollution. La pollution est la détérioration de l'environnement par des produits chimiques et des déchets industriels causés par l'homme. Elle affecte tous les êtres vivants. Il existe plusieurs types de pollution. D'abord, la pollution de l'air, c'est-à-dire la pollution
atmosphériques résultant des gaz de transport et des fumées d'usines. Deuxièmement, la pollution des sols, qu'elle soit d'origine industrielle ou agricole, due à l'utilisation d'engrais et de pesticides. La pollution de l'eau est causée par la pollution de l'eau des usines et les déversements d'hydrocarbures. La pollution menace la vie de la Terre. L'homme doit donc la protéger. نعود نقراوها للمرة الثانية مع بعض. La pollution est la détérioration de l'environnement par des produits chimiques et des déchets industriels causés par l'homme. Elle affecte tous les êtres vivants. Il existe plusieurs types de pollution. D'abord, la pollution de l'air, c'est-à-dire la pollution atmosphérique résultant des gaz de transport et des fumées d'usines. Deuxièmement, la pollution des sols, qu'elle soit d'origine industrielle ou agricole, due à l'utilisation d'engrais et de pesticides. La pollution de l'eau est causée par la pollution de l'eau des usines et les déversements d'hydrocarbures. La pollution menace la vie de la Terre. L'homme doit donc la protéger. كانت هذه ثالث وضعية باللغة الفرنسية. راح نشوفوا مع بعض قراءة المعنى. نقرأ مع بعض. التلوث. التلوث هو تدهور البيئة بالمواد الكيميائية والنفايات الصناعية بسبب الإنسان. إنه يؤثر على جميع الكائنات الحية. هناك عدة أنواع من التلوث. أولاً تلوث الهواء، أي تلوث الغلاف الجوي الناتج عن غازات وسائل النقل ودخان المصانع. ثانياً تلوث التربة، يكون من أصل صناعي أو زراعي بسبب استخدام الأسمدة والمبيدات. تلوث المياه ناتج عن تلوث مياه المصانع وبقع الزيت. يهدد التلوث الأرض، لذلك يجب على الإنسان أن نحميها. كان هذا فيديو نهار اليوم، نتمنى أنه عجبكم واستفدتوا من هذه الوضعيات اللي قدمتها لكم في هذا الفيديو. ما تنسوش متابعتنا وما تنسوش دعمنا. خليوا لي في التعليقات كل استفساراتكم، أي حاجة خليوا لي في التعليقات. مرحبا بكل تعليقاتكم. كما عودتكم راح نحاول نجاوب على كامل التعليقات اللي راكم تخليوها. نلتقي في فيديو جاي إن شاء الله. نقولكم سلام.